ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ପଚାରିବି ସକାଳେ ଆପଣ କଣ ପିଅନ୍ତି, 90% ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ସର ଥିବ ଚା କିମ୍ବା କଫି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗରମ ଚା କିମ୍ବା ଗରମ କଫି ପିଇଲା ପରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇନଡାଇଜେସନ ହୁଏ, ପେଟ ଖରାପ ହୁଏ, ଏସିଡିଟି ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ଛାତି ଜଳେ। କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ କଣ ବେନିଫିଟ ମିଳେ ସେଟା ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଜି ସେଇ ଉଷୁମ ପାଣି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି କଣ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ତାର 6ଟି ବେନିଫିଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ତ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ପାତ୍ର ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୁସି ଡାଇବେଟିସ୍ କେୟାର। ଆଜିର ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବୁ, ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି 6ଟା ବେନିଫିଟ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ କଣ କଣ ବେନିଫିଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳେ, ତା ସହିତ କେତେ ପିଇବେ, କେତେ ଉଷୁମ ଥିବ ଏବଂ କୋଉ ଟାଇମରେ ପିଇବେ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ବେନିଫିଟ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ର କି ଆଉ ଗାଁରେ ଘର, ତାଙ୍କର ହୁଏତ ମନେ ଥିବ ଆଗରୁ ମା ମାନେ ମଇଳା ଲୁଗାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ସଫା କରନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ କି ସଫା ହୁଏନି, ମଇଳା ରହିଯାଏ। ତାମାନେ ଉଷୁମ ପାଣି ଭିଜେଇଲେ ଲୁଗାରେ କି କପଡାରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଥାଏ ସେ ବାହାରିଯାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା କି ତାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରି ବୁଝେଇବା, ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଯାହା ବି ହଜମ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ କି ରହିଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡା ବାହାରିଯାଏ। ଏଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ମୋଟିଲିଟି ବଢେ, ପେଟ ସଫା ରୁହେ, ଡାଇଜେସନ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ହେଲ୍ଦି ରୁହେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ହେଲ୍ଦି ରହିଲେ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ମୋଟିଲିଟି ବଢିଲେ, ଡାଇଜେସନ ଭଲ ହେଲେ କଣ ହବ, ସୁଗାର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। এইটা ହେଲା ফার্স্ট বেনিফিট। দ্বিতীয় বেনিফিট কଣ, যদি ଆପଣ ମାନେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏନଏସ୍ ମାନେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ ହୁଏ, ବ୍ରେନ ର ସେଲ ଗୁଡା ଷ୍ଟ୍ରେସ ରିଲିଜ ହୁଏ, ଏନର୍ଜେଟିକ ଲାଗେ, ମନକୁ ହଜାରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭେଟ ରହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେମୋରି ଲସ୍ ଯୋଉଟା ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଗେନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ବ୍ରେନ ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ତୃତୀୟ ବେନିଫିଟ ହଉଛି ସାଇନୋସାଇଟିସ୍। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମତେ ସାଇନସ୍ ଅଛି। ଯଦି ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ଅଛି କି ସାଇନସ୍ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ମିଳେ ଏବଂ ସାଇନସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦୂର ହୁଏ। ତ ସେ ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆପଣ ମାନେ ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ରହି ରହି ପିଇବେ, ଏକା ବେଳେ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦେବେନି, ରହି ରହି ପିଇବେ। ପାଟିରେ କିଛି ଟାଇମ ସେ ଉଷୁମ ପାଣିକି ରଖିବେ ପ୍ରତି ଢୋକ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ ଉଷୁମ ପାଣିର ଯୋଉ ଗରମ ବାଷ୍ପଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଇନସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସୁଦିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଦବ ଏବଂ ସାଇନସକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବ। ସାଇନସ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡା ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲିୟର କରିଦବ। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ରିଲିଫ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଗୁଡା ଏଗୁଡା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭେନ୍, ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବେନିଫିଟ, ହାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲଡ सर्कुलेशन। हार्ट ଆଉ ବ୍ଲଡ सर्कुलेशन ଉପରେ ଉଷୁମ ପାଣିର ପ୍ରଭାବ କଣ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହାର୍ଟକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରିବ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଦି ରହିବ ଏବଂ ବ୍ଲଡ सर्कुलेशन को बढ़ाइब, फ्लो बढ़ाइब ब्लड भेसल भितरे। जो भी कोलेस्ट्रोल की ट्राइग्लिसराइड आपणको देहरे की अधिका थिबो ताकू से मध्य डिस्पोज ऑफ करिवार की हेल्प करिवो एवं ब्लड भेसल गुला को क्लीन रखिवो। तो अल्टीमेटली आपण मानकर हार्ट अटैक होबार कि हार्ट प्रॉब्लम होबार चांसेस मध्य कमी जिवो। तो हार्ट उपरे उषुम पानी रो बेनिफिट होची एटा। पंचम बेनिफिट कोन, किडनी। किडनी को एटा स्टिमुलेट करे उषुम पानी,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଉ ସେ ଉଷୁମ ପାଣିଟା ଆମ ବ୍ଲड सर्कुलेशन की मिसे किडनी को एक्टिवेट करे एक्टिवेट कले कौन हम आपण देहर अपरिष्कार जिन सब किडनी काम कौन बॉडी जेतक छणा है अपरिष्कार जिनस को से परिसर बाहर करे तो यार फिल्ट्रेशन पावर बढ़ेब फिल्ट्रेशन पावर बढ़ेले बॉडी एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्टिवेट हेले आपणकर अपरिष्कार जिनस सब जल्दी जल्दी देहरु बाहरी जीवो एवं ब्लड प्यूरिफाइड हे जीवो जोटा को आप डिटॉक्स हे जीवो आपणकर ब्लड टा डिटॉक्सिफाइड हबो किडनी ऊपर यार प्रभाव होची 6 नंबर लास्ट बट नॉट द लिस्ट 6 नंबर बेनिफिट कौन जॉइंट पेन जदि आपण मानकु जॉइंट पेन होची आंटू गंठी प्रॉब्लम अछि ऑस्टियोआर्थराइटिस जोटा कहती सेत्रे की आपणकर बेनिफिशियल इफेक्ट कौन आंटू गंठी प्रॉब्लम काहे हुए आंटू की इन्फ्लेमेशन हुए जदि आपण माने उषुम पानी पिउचंती आंठूरो कि अन्य को गंठी की जो पेन होची तारो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पाई उषुम पानी की इन्फ्लेमेशन कमिबो पेन कमिबो आ सबुठु इंपोर्टेंट होची जानिथिबे आपण माने जानिथिबे जेते डॉक्टर पाखु जाइथिबे कहती जे आपणकर जॉइंट रे की फ्लूइड कमी जाइछि तेलुआ जिंस कमी जाइछि सेटा को साइनोवियल फ्लूइड कहबे साइनोवियल फ्लूइड रिजेनेरेट हबो एवं आपणकर सेही आंठू गंठरे जो ग्रीज लेयर ता थाई तेलुआ जिंसटा सेटा मध्ये रिजेनेरेट हेकि आपणकु आंठू गंठी रोगरु मुक्ति मिलिबो आउ होची यूरिक एसिड बढ़िले मध्य आपण मानकर आंठू गंठी रोग हुए तो यूरिक एसिड कमिबार चांसेस थाए तो आंठू गंठी रोग उपरे एई सब बेनिफिट तो मु कहि देली प्रथम रु शेष जाके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर एई 6टा बेनिफिट आपण माने जदि उषुम पानी पिउचंती सेथिरु आपण माने पाई पारि 6टा बेनिफिट कहि देली एबे इंट्रोडक्शन लो कहिथिली केते पीबे केमिति पीबे केते उषुम पीबे केते बेले पीबे ताकू डिस्कस करिया केते उषुम पीबे केमिति पीबे जनरली जो पानी आपण पिया पई के फास्ट फुटै देबे फुटै की टिके उषुम करिवे माने ठंडा करिया पई बसैबे नख उषुम कि जतको उषुम आपण पी पाइबे सेतको उषुम करिके आपण से पानी को पीबे केते पीबे जनरली प्रथम तो आपण आधा लिटर 2 लिटर पी पारिबे नाही प्रथम आपण ग्लास ग्लास आरंभ करिवे गठ सप्ताह पर तापरे बढ़ेबे अपन ट्राई करिए मैक्सिमम जतको गरम पानी पी पारि माने उषुम पानी पी पारिबे केते बेले पीबे किछि लोक सकाळे पी पारिबे किछि लोक संध्या बेले पी माने सुइला टाइम रे पी पारिबे सिंपली किछि स्पेसिफिक नाही बट स्पेसिफिक होची जदी आपण मानकर कोष्ठकाठिन्य माने कॉन्स्टिपेशन अछि तले ट्राई करिवे जदी भी सकाळे पिउचंती ताहेले आपण रातिर सुइला बेले मध्य उषुम पानी गोटे ग्लास मिनिमम पीबे सो दैट आपणकर सकाळर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़िबो एवं पेट सफा रहिबो आउ गोटे जिंस कहूची केमिति पीबे माने छिड़ा है कि पीबे कि बसी कि पीबे कि कंटिन्यूअस डॉक्टर करी पी देबे सब बेले चेष्टा करिबेनी 100% एश्योर हेबे उषुम पानी पीला बेले आपण माने बसी की पीबे छिड़ा है कि पीबेनी आउ अल्प अल्प माने सिप्स नै कि पीबे ढक करी एका बेले पी देबेनी कारण से उषुम पानीटा आपण इंटेस्टाइन को गले होतो तार इंजुरी करि पारे तो ट्राई करिवे आस्ते आस्ते घुटे 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 नै कि पीबा पई आउ बसी की पीबे छिड़ा है कि पीबे नाही से सकाळे पियंतु कि राति रे पियंतु कि दिन रे जे कोनटी टाइम रे पियंतु एही हिसाब रे आपण माने उषुम पानी को सब बेले पीबा पई चेष्टा करिवे मु भाबुची उषुम पानी रिलेटेड जहाँ भी डाउट थाउ कि न थाउ कि आपण माने जानी नथिबे जे उषुम पानी रो बेनिफिट कोन केते बेले पीबे केमिति पीबे को हिसाब रे पीबे एई सब जहाँ भी आपण मानक मन भितरे भ्रांत धारणा थिबो ताकू दूर करि पारिबे एई भलिया इंटरेस्टिंग टॉपिक रो वीडियो करी आमे सब बेले हमर यूट्यूब चैनल खुशी डायबिटीज केयर रे अपलोड करूछु आउ प्रति शुक्रवार दिन 2टा बेले ए वीडियो लाइव हो तो सेत पई आपण हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु सो दैट वीडियो लाइव हेले आपण मानको नोटिफिकेशन दिबो आपण माने देखि पाइबे वीडियो टी भल लागितले लाइक करिवे
ସଜେଷ୍ଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆର ଥରକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।